ଯିବା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଗାଁରେ ପୁରା ବୁଲିବା ପୁରା ଗାଁଟା ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆସ ସେ ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ ସେଇଠି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫଳଟା ଦେଖେଇବି ସେଟା ଗଲେ ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ପାଳା ହବ ବୋଲି ଦେଖ ସେଠୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ ପାଳୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ତ ଚଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାର ବଇତେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ପୁରା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା ଆସୁଛି ତ ପୁରା ଲାଇନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ଧାନ କେମିତି ଝଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗାଦି ଏଠି ପୁରା ଧାନ ଗାଦି ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏକା ସବୁ ଝାଡ଼ି ସାରି ଦେଇଛନ୍ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ହବା ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ ଏଠି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ଏମାନେ ଆଉ ଗାଦା ତ ହବ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ନାଇଁ ନା ସବୁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ଏଇନା ଏଇ ସମ୍ବାରଟା ନା ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାଡ଼େ ପୁରୀ ଖାନା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସେ ବି ଗାଁରେ ଆଜି କେହି ବି ନାହିଁ ମସଲାଟା ବାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜି କି ସିନ୍ଟା ମାଂସ ନା আর কি মাছ ଫିସ୍ଟା ହବ ଫିସ୍ ଆଉ ତ ଏନା ଗାଁରେ ବି କେହି ନାଇଁନି ଏଠି ବି କେହି ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚ ପଳବା ନା ପଳବାନି ନା ଗେମ୍ ପାଟବା ଚ ଚୁପ୍ କରି ଏନା ଗୋଟେ ଏନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଡ଼ତେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ପଳବା ପାଇପାରବା ଆମେ ଏଇନା ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷଟା ନାମ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିନଥିବେ ମୋ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଥିବେ ଜାଗା ମାନେ ଗାଁରେ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଟା ଦେଖେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଟା ଚଲ ଏଇନା ସେଠି ଯିବା ସେଠି ପାଳା ହବ ପାଳି ପାରବା ନାଇଁ କିଏ ଜଣ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି କିଏ ଜଣ କେତେ ଉପରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନା ମୋର ଗାଏ ଏଇନା ଆମେ ଯିବା ସେଠି ପାଳବା ତାପରେ ଦେଖେଇବି ସେଟା କି ପଡ଼ା ଆପଣ କହିବେ क्या करिस धान भई जाइस पूरा एठी आनिकी धान गदा कदिया अछि एठी भी धान गदा एठी धान छला होछि ना की करा होछि एटा हैं ए की करबो तारे ए पिटी देला तो सरला धान बोबेगा जे नंबर ओहो एना तो पूरा धान भुआ चाली छी ठीक से एना पूरा छडे की कोलसन कहि होबन बाकी छी हैं କିଛି ନା ନାଇଁ ଚଢ଼ି ଜାନା ଅଛି ଚଢ଼ି ପାରିବେନି ବାସ୍ ଟିଟୁ ସାର୍ ଅଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଟିଟୁ ସାର୍ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗଛଟା ଆଉ ଫଳଟା ତ ଦେଖେଇବିନି ଉପରେ ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବନି ପକେଟ ପତ୍ର ଚାର ବେସିନ ବଇଥାନ୍ତା ଏଠି ପୁରା କାଠ କଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି କୁଅ ଅଛି ଭଲ କିବେ ଚଢ଼ବୁ ନା ଚଢ଼ବେନି ଚଢ଼ୁନି ନହେଲେ ଡାଙ୍ଗ ପଇସା ଦେବା ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼େ ଖୋଇ ଚଢ଼ୁନି ଥାଉ ଚଢ଼ୁନି ବେଳା ଫସ୍କା ଡାଳ ପଟ ଭାଙ୍ଗବ ସେଇଟା ପାଳିକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସେଟାକୁ ପୁରା ସାଲାଡ଼ କରିକି କେମିତି ଖିଆ ହବ ଦେଖ ସେଦିନ ତ କମଳା ମାରୁଥିଲେ ସେଟା ଖିଆ ହେଲାନି ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଧରା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି ନା ଆଜି ପାଳବା ସେଟାକୁ ଖାଇବା ବନେଇକି ଖାଇବା ମାନେ ପୁରା ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇକି ପୁରା ଖାଇବା ସେଟାକୁ ଚଲ ସେ ଆଉ ସେପଟ ନାମ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଟା ଚଢ଼ିଗଲା କେଟେ ଗଛ ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଡାଙ୍ଗ ଖୋଜିବା ଡାଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ପାଳିଦେବା ସେଟା ତ ଭଲ ହବ ଏମିତି ଖାଲିଟା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ସେଟା ବହୁତ ୟାର ଡାଳଗା ବହୁତ ନରମ ଅଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେଟା ଚଲ ଏଇନା ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଡାଙ୍ଗ ସେଟା ଭଇ ପାରିବେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡାଙ୍ଗ ଅଛି ହାଲକା ଡାଙ୍ଗ ହବନି କେତେ ପାଳ 5ଟା 6ଟା ବେଶୀ ନାଇଁ 5ଟା କି 6ଟା ପାଳିଲେ ହେଇଯିବ नहीं जस्टा टान 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 तुम खाइछ कि आलू खाइछ नाम हेडा पाली सा देछु सेटा जिनसटा हमें काटवा बेले देखाइ देबा सेटा कीटा बोली ना पाली देछु मु गोटे हिंट्स दउछि एटा कहबा जदि से फूलटा को जदि देखि कहि परबे एटा कि फलटा पालिछु बोले हमें तो
देखो देखि जना पड़ुछ बस एटा होची से फलर फुलड़ा एटा को देखि कोन जदी जानि पात नले वीडियो शेष लास्ट आड़ को देखि देबा हम एटा फलटा बोली लंका गुंडी लुण आउ बेला गोटे बेलाटा भो कनखीटा लंका फलटा हूँ टे खटा लगे पारे तो जदि एबेरु जानी पकड़े सेटा कीटा बोली तो कमेंट करते ना या पूरा काटवा काटी सारे क्या हम खावा आगु देखेबी फलटा कीटा बोली सी ना धोईक आणुना टीटू साथ से फल पूरा बढ़िया हिसाब से काटी दौरान देखुए एना भी जना पड़ुनी देखो यहाँ ये हूँ काटा होची एना भी जना पड़ला कीटा बोली सेटा तो या तापर एना मसला मारा हम तापर जाइए खटा खटा एना सेटा माने खटा भी अच्छी आसला भी अच्छी लंका लुण देकी पूरा चटपटा करदवा तापर खाइबा केमती लागुछ आ तापर दे दे हां जति दे पूरा मसला वाला से कोथर ले देखो एडा कोना क्या हो तो केमती होउछ तापर जना पड़बो वीडियो रे जे देखाइने फास्ट देखैतली फड़ा तो सेटा कीड़ा खाउछ बोली जना पड़तबनी तो सेटा होछि एडा देखा होछि एटा 1 2 3 4 5 गोटे फल सेटा 5 चला पूरा तो या नाटा किसो जदि आपन को हिसाब रे याकू कोन कोन आम आम माने गांव हिसाब रे याकू कोन तो करबंगा तो आपन को हिसाब रे कोन कोनती लाइक माने कमेंट करन सेटा को तो चलो ना याकू खाइबा याकू भी काटी देबा एला पूरा पचलाडा याकू भी पूरा काटी देबा ना काट सार के तापर जेकर खाओ ने पूरा रेडी है एटा को टेस्ट करबा केमती लागु छी खावा तो बिनी करो चल नी काम के मैं तो मीठा टेस्ट नहीं है केना ना जी अब खट्टा लंका टेस्ट भाई पूरा सुपर दुनिया में चलता एकटे अछि लुण आडिया देबे देसनी टिके लुण दम जना पड़थोड़ा केमती लागो तो पूरा टेस्टी भाई देखो तो एटा पूरा हाँ बहुत टेस्ट है पाचलाटा आहरी बढ़िया लगे कंचाटा भी तो बढ़िया लगे पाचलाटा आहरी बढ़िया लगे टिके पाचला टिके कंचा सेमती अच्छी तो केमती लगुच बहुत एटा पछाड़ देखी बढ़िया ना कदी सीझी हेले टिटू तो ना स्पेशल आनी दिया आइछे ये आसी छे एटको छड़ी नेकी चली आसी आ जल्दी केन छड़ी एटा काना एटा पूरा एटा बस एटा पड़िया पकड़ को आसी तो से छड़ी नेकी चले सेड़ा देना पकड़ दिला रस पकड़ दी क्या ना बुझबा खटा खटा टेस्टा करो केमती लागुछ बतन खियाबो करबंगा बस एटा को तुम हिसाब रे आ टिको लुणटा हाता नहीं अरे नु जा 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 नु ने के ए भल ना जा नु टिका निके आबे जा एटा दौड़ ना एटा हांडिया चखनाटा हाता ना भल हैं हांडिया चखना पर हां बेला बेला उड़ी ता हांडिया चल जीवा तो खाया तन ए जा नु ने के जा एटा भाई टेस्ट ही अलग प्रकार टेस्ट है याकू ना भल लागुची पाची तला टे भल ना काने हैं ना पाची तला भल लगा टिके टिके कंचा टिके पातला अछि जति हेले भी भल लागुची छेड़ी बगाड़ा से करी करबंगा खाउछ एटा होई छेड़ी बगाड़ा अछि पाखरे घर पाखरे चोरा होई छेड़ी छेड़ी करबंगा खवा होई आ मु भी खाउछ से तांको भी खोउछ आ हमरा तो केही नाही ने तांको भी खोइते जे पाखरे तांको भी खोइते कमरा दिस इज करबंगा टेस्टी टेस्टी आज का ब्लॉग रे बस खत्म टेस्टी टेस्टी ब्लॉग एटा आज का ब्लॉग हो टेस्टी टेस्टी ब्लॉग आज गाँव ब्लॉग एटा लास्ट करबी तापर आउथरे के आसले सतबे आउथरे करते हो आज तो हॉस्टल पळेबी तो चलो टाटा बाय बाय जदि वीडियो भल लागी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करंतु आउ ए फोटो नाटा कमेंट रे निहाती लिखि देबे दे आपन को गाँ रे एटा को कोन कोनते हम गाँ तो एटा कहली करबंगा कोनती आपन को गाँ रे याकू कोन कोनती आपन को लैंग्वेज एटा को कोन कोनती और यार इंग्लिश भाषा की कौन भी इंग्लिश भी कौन कौन लिखी दिखाँ तो
ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି।